Okay, Battle of Class B diri sa Bullbits Court. Tiago, Talisay City. Team Jomar, Tonton og ni Jojo kontra sa team la ni Siga, Aloy og ni Elmer. 1-0 na mga birds. Point 2-0, 2-0. Service Elmer. Drop shot. Giday bang Tonton. Ikahang Aloy. Hawan pas kang manang. 3-0 na. 3-0. Game 1 pa niya, game 1. Atong sponsor ning atong bakbakan diriha sa Tiago, Talisay City. Si Boss Elmer. Under ni sa Jomar Roma Promotion. Organizer na to si Boss Randy Labaho. Point 1-3. Service Tonton. Sagang, ay. Bang! Kulatang Tonton. 2-3. Gini pre-equalis na mga birds. Aloy, Sagang. Inside. Side out. 2-3 mga birds sa to score ha. Servisyo Siga. Jomar, Sagang. Jomar again. Nakaburak. Dapag yun. Wala, binatuay na mga birds. Jojo, puokot ang maral. Hoy! Hoy, yes! Yes, boss. 4-2 na mga birds ang ato score. Jojo. Answered by Elmer. Tonton, corner. Sagang yapon. Jomar. Jojo. Drop shot. Kuha pa ni Tonton. Backseat na sad. Win 5-2 na mga birds. 5-2 Servicio Siga. Agay bukya altiran Jomar Roma. Size 2. Change court. Atong amigo si Boss Monique Miliano dara. Bantay wala kay Bidyohan mo ana, biktima gyud mo ana Boss Monique Miliano. Tanaw ng tanang bubunot ang silpon. City 2 na mga birds. Sana rin ipakyaw naman sa Team Siga. 8-2 na. Last 4 na. Wapa makaarte ang team lang Jomar Roma. Wala. Di panuhot na. 9-2. Aloy. Siga, tuara, swimming na. Bang! Backseat Bilbil. 9-2. Servisyo na King Jomar Roma. Elmer, Tonton. Balik Siga. Elmer, firing. Elmer again, 2-shot combination. Wala, i-beloaded shot. Thrown by Elmer. Too strong for Elmer. Kabusas. Out ball. 9-3 na. Elmer, let it fly. Answer by Jomar. Elmer again. Elmer, corner shot. Pasok na pasok. Walang katao-tao. 9-3. Nice shot from Kuya Mimir. Servisyo Aloy. Aloy again. Ay. Breaking ni Tonton. Sumablay.
Jeez, 3 na mga boards ang ato score. Last 2 na ang team la ni Aloy. Siga og ni Kuya Mimir. Aloy again. Walcott. G3 mga kabobers sa ato score. Servisyo Jojo. Siga. Usa. Katira ra. Uy. 1 shot. 1 kill. Servisyo Elmer. Elmer, dak-dak. Kaoting tuntun J-Strays mga kapobard sa to score ha. J-Strays. Servisyo Tonton Kaban. Aloy. Labay na. 4 Gs. May abroad ang bulang Aloy. May abroad. Servisyo Tonton. Aloy again. Tonton spiking. Sumablay. Gs 4 mga kabobard sa to score. Here comes Siga. Para 11. Aloy. Elmer. Siga, tuara. Hili na sad. Ala, Elmer. Babag tinae, Kuya Mimir. Gis 4, servisyo na King. Imo Siga. Bang, Elmer. Elmer. Bang! Jumar-huma. Ora. Hala kaniha. Adjust Aloy. Labay na sad. 5 Gs na, 5 Gs. Servisyo Siga. Jomar. Wait. Size G's na mga kabobirds. Servisyo Jomar. Ay, nice defense. Courtesy of Belmer. Siga struggling. Tonton. Nice shot. Coming from Tonton Kaban. Bola. G-City na mga kabobord sa to score. G-City. Tonton to Elmer. Tonton again. Gimaso na. Gustong tibagin ni Tonton Kaban ang dipinsa sa team Siga, Aloy og ni Elmer. Kiring na sad. 8 Gs. Last 4 mga kabowards. Kontra last to. Servisyo na King Joma Roma. Siga, let it fly. Ambisyon ni Elmer ang bola. Wala, kamang na. Siga again. Sound. Aloy, to the rescue. Elmer. Tres. Bang. Aloy, tukod. Good item. Dua na lang. G9. Kene para 11, servisyo Aloy. Hoy, 20 out. 20 daw. Jo. Elmer. Wait. 20, sandok 20. 11 na. Para daw na sa game 1 ang team Aloy. Aloy serving. Para daw. Aloy. Ay, short. Gilang. Underneath the old oak tree. 11 Servisyo Jojo Alebio. Tonton bundak.
Adto na Minoy. Jason Sina mga kabawards. Last 3. Kuya, ito aloy. Yata. Service yung Jojo. Elmer. Aloy. Aloy again. Defending. Jomaroma. Countering the shots. Chay! Aloy. For it on. Ay. Short si Kuya Mimer. Yatay na. Ano mo sa'yo ano yun, yung takot na. Iguales 11. Tagsay bukal ane. Sunod. Kota Malaysia. Tagsay bukal. Ay, nawan ni Silmer sa servisyon Jojo. Berti pagkailara. Midaog sa gimuan ang team Jojo. Jomar og ni Tonton.